प्रथम कोरिन्थियो 16 अध्याय, प्रथम कोरिन्थियो 16 अध्याय 14 पद पढ़ंतु। तुम्भ मानकर समस्त कर्म प्रेम रे साधित हेउ। हालेलुया। एकदम सुनी नांती बोले कोंतु हालेलुया। हालेलुया। लेखा जाउछि तुम्भ मानकर समस्त कर्म केमती हेउ प्रेम रे साधित। ख्रिस्टियन रो परिचय हैला प्रेम। ख्रिस्टियन रो परिचय कोन? प्रेम। आमे प्रेम कोलु ना प्रेम पाइलु। आमे प्रथम रे प्रेम पाइलु। हमर परमेश्वर प्रथम रे हमकु प्रेम कले। प्रेम रे से आम पई सब किछि करे। हमकु प्रेम करी से स्वर्गर सुख को छाड़ले कि नहीं ना कष्ट लागला तांको? हाँ कष्ट लागला कि स्वर्गर सुख छाड़बारु? प्रभु को कष्ट लगी नहीं। से खुशी रे आपण मानक पई मो पई स्वर्गर सुख छाड़ी ए पृथ्वी पृष्ठ को आसी प्रेम रे आमको प्रेम करी से गुहाल घरे मध्य जन्म ग्रहण आमको प्रेम करी से क्रूस रे चढ़ी निज जीवन को मध्य से आमे प्रेम पाइथिबा लोक आमे कौन करिबार अछि समस्त कार्य प्रेम रे करिबार। कोंतु मु प्रेम करिबा लोक हेबी। मु जहा भी करबी प्रेम रे करबी। एरा ख्रिस्टियन मानकर कार्य विषय लिखा जाय। मु प्रभु को धन्यवाद दिए आम चर्च रे आमे केही भी आमे निस्तिया ना हो अछंती कि केतरा निस्तिया ना मु निस्तिया नहीं को मु अलसुआ नहीं काहे अलसुआ नहीं कारण मोर परमेश्वर अलसुआ नहंती। से तांको पाखरे बड़ो बिजनेस नथिला से सर्विस होल्डर नथिले बहुत टंका जॉब से कर नथिले से कार्पेंटर काम करी परिवार को से प्रतिपोषण कले 33 वर्ष 6 मास अपना परिवार को से चलाइले केमती कार्पेंटर काम एते परिश्रम से कले आउरी का को भी से ठकी ना। बाइबल कहे से जतकी काम कले से उत्तम कार्य से उत्तम आमे केमती काम करबा हमर काम केमती उत्तम हेबार अछि ना जतर मत हां उत्तम हेबार अछि और प्रेम रे हेबार अछि। एटा होछि पॉइंट। आज हमकु चौथ रे सेवा कार्य रे हमकु के बाध्य करूना आमे प्रेम रे आका सब करू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुकर गौरव हो यदि परमेश्वरकर प्रेम आमे जानि न थांतु हमकु केही मध्य प्रभुको ए जो सेवा कार्य रे आमे अछु हमकु केही मध्य जबरदस्त कले भी आमे आसी पारिउ न थांतु। दिपाई साधु पाउल लिखुचंती ख्रिस्टन को प्रेम हमकु बसर रखी किना कोन करूची चल भागीरथी भाई प्रति रविवार सकाळे से आसिकिना रांधु कमला मास रे पानी आनी देबे निया लगाइबे पनीपरिबा काटबे भागीरथी भाई रांधबे केते लाभ देउछंती सहभागिता चर्च दरमा देउची कि को भाई माने केबे देइचंती पैसा नाइ तुमे तो रांधुछ आउ एटा गोटे नियो केते खर्च कर के देउछंती कि नाही आउनको दरकार मिसा नाही। यीशु ख्रिस्ट आम पाई क्रूस रे से झुलले से अनेक रोगी को सुस्थ कले गाँ गाँ बुली प्रचार कले तांको के दरमा देले के देले किंतु तांको पाई दरमा अछि कि नाही पुरस्कार अछि कि नाही आमे जो प्रभु को सेवा रे आमे काम कर माने परिश्रम करू आम पाई फल अछि कि नाही अछि कि नाही। गोटे वाक्य पढ़वा आमे एटा को इटी रखंतु मु आसीबी आपण माने सेही प्रथम कोरिन्थियो से 16 अध्याय रे है 15 अध्याय हैला 15 अध्याय शेष पद पढ़ लिखा जाउची शेष पद बोले बुझु नांते माने मु पढुची अतएव हे मोर प्रिय भाई माने साधु पाउल कहउछंती मोर प्रिय भाई माने प्रभु को सेवा रे तुम्भ मानक परिश्रम निष्फल नुहे। प्रभु को सेवा रे जतकी आपण माने कोन कोन परिश्रम करिछु हम आपण टिक मने पकांतु हेई पारे आपण चर्च पाई दान दे ऋणी हेई गले चर्च पाई आपण हाड़ भंगा परिश्रम करूछंती
ଖରାରେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଫଳ ମୋର ପାଷ୍ଟର ଭାଇ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର କର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ, ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଳ ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିଥିବାରୁ ଆଜି କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏକ ଶରୀର ପରି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, এই ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ? କେତେ ଲୋକ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ? ହିସାବ କରିକିନା କୁହନ୍ତୁ ହେଲା, ମୁଁ ଅଛି, କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଟା। କେତେ ଲୋକ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ? ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ହେଲେ ହେଲେ ଆମେ ଯିବା କି କୁଆଡେ କୁଆଡେ? ଆମେ ଛୁଟି ନେବା? ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ହାଇ ଲେଭେଲ ର ଆତ୍ମିକ, ନାଇଁ କି? ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଲେଭେଲ ଅଛୁ, ଆହୁରି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦରକାର? ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମସଲା ସରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତାରେ ଭରିକିନା ଏକଲା ନେବୁ ଆମେ ଚକିକିନା? ଯଥେଷ୍ଟ। ଆହୁରି ବୋଲେ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଏତେ ବଡ ଘରକୁ ଏତିକି ହାଇଟ୍ ଆମର ହେଲାଣି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲିଛି। ଖୁସିର କଥା କି ଦୁଃଖର କଥା? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଗାଁରେ ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ଆସିଲେ, ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଗଲେ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଲେ, ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ସମୟରେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ମୁଁ କରିବି, ଏଇ ଲୋକମାନେ ମୋର ପାଇଁ ମାନେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ପାଇଁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ। ଆମର ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିକିନା ଆମେ କଣ କରିପାରୁଛୁ, ଆଗକୁ ବଢିପାରୁଛୁ। ଲେଖା ଯାଉଛି, ହେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦାନ ଦେଉଛୁ, ତାର ଫଳ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯୋଉ ଦାନ ଦଉଛୁ ସେଟା କୋଉଠି ଜମା ହଉଛି? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଖାତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି। ଲୋକମାନେ LIC କରିବାକୁ ଜଣା, ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜଣା, ନିଜେ ବାନ୍ଧିବେ ସେମାନେ। ଆହୁରି କେତେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିବେ କଲନ୍ତର ବୁଲାଇବେ। ତାଙ୍କର କଥା ଛାଡ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କୋଉଠି ପଇସା ରଖବା କଥା ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେଲୋସିପ ରୁମରେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କଲୁ ବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ କନଭର୍ଟ କଲୁ, ଜଣେ ଭାଇ ଏ 4ଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଡିସାଇଡ କରୁଥିଲେ। 4ଟା ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆଗରେ କିଣିକିନା ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ତ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେବି ବୋଲିକିନା କହିଥିଲି, ନାଇଁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ 4ଟା ଫ୍ୟାନ୍ କିଣିଦେଲେ, ସେ 3ଟା ଦେଲେ। 3ଟା ଦେବାରୁ ସେ ପରେ ଯୋଉ ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କଣ କଷ୍ଟ ଲାଗେ? ମୁଁ 4ଟା ଯାକ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ତାଙ୍କେ ତ 3ଟା ଆଗରେ ଦେଇଦେଲେ। ଦାନ ନଦେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦାନ ନଦେଲେ ଖୁସି। କାହିଁକି? ନେବା ଠାରୁ ଦେବାଟା ଭଲ। ବାକ୍ୟ କହେ ନେବା ଠାରୁ ଦେବାଟା ଭଲ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିଛୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ହାତ ବଢାଇଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲୁ, ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଫଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଝିବାରୁ ସକାଳେ ଆସି ଆମେ ନିଆଁରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ଆସିକିନା ମସଲା ମିଶାଉଛୁ, ଇଟା ଦଉଛୁ, ପାଣି ଦଉଛୁ, ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଫୋନ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆହୁରି ଆମର ତିଳତମା ତ ତାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲିଲେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳରେ ବୁଲୁଛି। ଘରେ ଥିଲେ ହାନା ହାଇ ହାଇ ହେବ। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ କାମ କରଲା ବେଳଠୁ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖି ନାହିଁ, ଭଲ କରୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ଏନକରେଜ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, ମାତ୍ର କାହାକୁ ଟେକଲା ପରି କଥା ମୁଁ କହୁନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପୁରା ଭଲ କଲ, ସୁସ୍ଥତା ଦେଲ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ। ହେଇପାରେ ତାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କାମ ନ ଆସିଲେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାମ ନ କଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ମା ବି ଜଣେ ଆସିବ, ତାର ବଦଳରେ ଆମ କାହାକୁ ଲେବର ବି ଗୋଟାକୁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାହିଁକି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ? କାରଣ ଏଇଟା ଯୋଉ କରୁଛୁ ନା,
आमे जदि बाहरे कोटी कुली जीवु बाहरे कोटी काम करबु मनुष्य माने फल देबे मात्र एठी काम करलाटा हमको मनुष्य देबे नहीं हमर परमेश्वर आम पई फल रखिछंती एइटा को आमे आखि आगे रखिछु केबे देबे बहुत लोगर कथाबार्ता कोन भकुआ माने गाड़ी मान घरे रखी दे बोलर काटले 1500 मिलबो नहीं बोलर काटले 2000 मिलबो नहीं गुटका दे राय राय खाड़ा रे हेड मिस्त्री हेबा जाई भकुआ मान ऑटो फोटो न चलाई राय राय खाड़ा के जाई काम करछन बोली केत लोग दामे भकुआ ए कोइलाटा सुनले से मान को तोर पूरी निर्बुद्धि फास्ट टाइम मु देखली दुनिया रे नहीं हैला ताठारु बड़ आशीर्वाद कोन प्रिय भाई भणी माने मु प्रभु को धन्यवाद दिए अजय को केले कहबे बाया नले जे कुंती के चुन कोल कुला मानबाक न जाय ताकर खाता देरिया लेंज बुलुची काम करूती राय राय खारा दे बाया हो कोन करबा बायार माटे बुलुची आज बोल देबा कथा पागलर माटे गुड गीत अच्छी मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ मैं तो यीशु के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ ये भाई भौणी माने जे माने यीशु को पाई पागल दुनिया से मान को पागल कर पार जे माने प्रभु को पाई पागल होइचंती दुनिया से मान को पागल कर पार आ जे माने दुनिया पाई पागल होइचंती ए माने खराया से क्या ही पारबे नहीं प्रभु को गौरव हो तो आमे कौन करिबार एटा जानी कि ना आमे प्रभु को सेवारे बढ़िबार तापर लेखा गला कोन से 16 अध्याय 14 पद रे कोन लिखा होती तुम मान को समस्त कर्म प्रेम रे साधित प्रेम पानी भय आनले नहीं प्रेम रे भय आनली तो बोली जदि फिंगी भांगाई देले इटा छचकी देले पिलाटो के मान के देखी छ खाली कि ना मानुची बोली छेती लोचकी जाइथिबो सेटा काली गोट न्यूज देखुथली चोर मुह बहुत टाणो बोलुथिला चोर मुह पुणी टाणो अरे काला पातली मांजी मुह उमलाइले हेबो कि आमर ड्यूटी हैला कोलाहांडी रे जॉइन हेबाटा कि नहीं कोलाहांडी जॉब झियो मानकर जॉब कोन कोलाहांडी सेटा को आरी मुह आंदा कोले कोन हेबो सेटा प्रेम रे होची कि हां घर फुची बोले इटी हिमला कहूची कौन आमर झील मान सेमती नांती किंतु एटा शिखबार होची हमकु तुमर समस्त कर्म बोले लुगा धुओ घर पुछो रुसाई करो जिनके केते रांधबारे चाउले अलग शीघ्र सिजु ना किछि नहीं बोल सब दिन सिजाइबी मुई जिनके रांधबा जिनके खाऊ कि नहीं सेति पे रांधबा आमर सबु काम प्रेम रे हेबार मु कहबा पई चाहूची ए जो चर्च काम चलछि आमे पानी देई किना टिके न बाधु इटा गोट देई किना हमकु न बाधु किछि दानो देई किना कष्ट न लागु नले घरे रखि थांतु काम देबो सेटा काम देबो हमकु कष्ट न लागु सेति पई आमे दानो देला बेले गीत गाउछु कि नहीं कोन पई गाउछु कपाई देउची दानो बोली कि ना एंती गीत मु सुनी नहीं काई के हम देउछु खुशी आनंद आमे जुडा हमर पाके जुटा अछि निजोर नाही सेटा प्रभु देबाटा सेति पई आइबो कहले प्रभु देले आउरी प्रभु एते सबु देई देला पर सबु गला परे तांको पाके टिके भी मुह अंधार नथि कोंतु मोर मुह अंधार नाही जार अंधार अछि सेमान कोइ हेबो कि कोइ हेबो प्रभुंकर गौरव हो प्रिय भाई भणी माने आयुबंकर मुख मलिन हला नै एते सब हला परे तांको मुह पूरा तेजरे परिपूर्ण थिले काई से जानिथिले मोर निजर बोली मोर घर किछि जार निजर अछि रखिथिबा गला बेले नहीं हेबो आउ कोन बो लेखा जाउछि तुमरो सब काम प्रेम रे दरी बिनसाओ प्रेम रे बाजा मारो प्रेम रे लीड करो मुखिया न हेले के लीड करबे जे बोलला गर्भ काढबो बोले बेसी बाधुची बोले करो ना हां गीत गाउछु काकू कोन पाई
मुई गीत न गाइले के गाइबे जे देखबा तो जेंती खास सर्दी आराम हेबो हैला ए जो गीत ए जो गला व्यवहार करबालो आपण पढ़िबे फिलिपियो पुस्तक फिलिपियो 2 अध्याय 14 पदरु पढ़बा हम बचसा और तर्क वितर्क बिना समस्त कार्य करो। केंती केंती तुमर कार्य करो बचसा और तर्क वितर्क बचसा आउरी बचसा इस्राएल लोक माने 40 वर्ष जाय प्रांतर रे बुलियार गोटे काम कले कोन कले बचसा किछि नथिला प्रभु को पाखरे विश्वास कले नाही भरोसा कले नाही किछि नाही तांकर कोन गोटे काम बचसा बचसा आम पाखे न थाउ कार्य करी आमे बचसा करबा नाही आमे आमे जदि किछि खर्च भी कलु किछि दान भी देलु सेठी हमर बचसा नथिबार आवश्यक रही बचसा आउरी तर्क वितर्क बिना समस्त कार्य करो तर्क वितर्क नहीं कि आमे काम टिके करबू कथा बेसी हेले केंती हे हां काम अल्प हमर कथा कम हो काम बेसी हेबार नहीं कि सेमती हमर हेबार आवश्यक रही जेपरि तुम्बे माने निर्दोष और अमायिक होई एही कुटिल विपथगामी वंश मध्यरे ईश्वरको अनिंदनीय संतान संतति को सेमानक मध्यरे तुम्बे माने जीवनर वाक्य धरी जगतरे ज्योति स्वरूपे प्रकाश पावछ सेतिरे मु जे वृथारे दौड़ी नाही केबा वृथारे परिश्रम करी नाही से संबंध रे ख्रीष्टଙ୍କ दिनरे दर्प करि पारि ख्रीष्टଙ୍କ दिनरे मु दर्प करी काहे कि मु प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ मार खाइली मु प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ जहाज भग्न शैली उल्लंघरे रहिली उपवास रे रहिली अनाहार रे रहिली मु अनिद्रा ही किना रहिली प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ आ गोटे दिन समय आइबो मु प्रभुଙ୍କ दिनरे मु कोन करबी दर्प करी बोले कोन दर्प करी बोले कोन मु मोर गर्भ मुकुट ऊपर मुकुट पिंधिबी मुकुट ऊपर मुकुट प्रिय भाई भौणी माने सेही दिन आपण देखिबे जे केते विधवा मां माने केते भौणी माने सेठी थिबे पास्टर ठारू मध्ये दुईटा जागा मुकुट तांको पाटे थिबे पास्टर देखि दे मोटे गोटे मुकुट आंको केंति दुईटा पृथ्वी रे थिबा समय रे प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଦର୍ପ କରି ପାରିବି ଏଇଟା ବାଇବେଲ ମାନଙ୍କୁ କହେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ କି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 अध्याय बाहर करंतु 15 अध्याय पढ़िबा 25 पदरु पढ़ो सेते बेले तांको बड़ पुओ खेतरे थिला से जेते बेले आसी घर पाखरे पहुंचीला सेते बेले वाद्य और नृत्यर शब्द सुनी दास मानक मध्यरु जनकु पाखकु डाकी सही सब कोन बोली पचारिबाकु लागिला बड़ पुओ खेतरे थिला बाजा बाजुची भयंकर उत्सव चली पड़की भाई घर को आला बेले सुनला जे आज कौन सब घरे पचारला पचारला कौन होची से ताहाकु कहिला तुमरो भाई आसी अछंती मोर भाई आसी अछंती आ तुमरो बापा तांको सुस्थ शरीर रे पाइबारु मोटा बाछुरी टिए मारी अछंती मोटा बाछुरी एटा मारलाटा कि केत लोग देखि चंती ए माने पुष्ट पुष्ट बाछुरी मानानी न जानला परी कुकुटी मारू चंती आउरी गो हत्यार लिस्ट रे माने आंकर लागि हुडा हुडी नइलात्री गंडगोल नै कि एटा खाइला मानकर बुद्धि तापर आकु पढो सेथि रे से रागी जाई भीतर को जीवा पाई मंगिला नाही रागी जाउछ भीतर को जीवा से इच्छा मिसा करू नै तापर
କିନ୍ତୁ ତାହାର ପିତା ବାହାରକୁ ଆସି ତାହାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେମିତି ବାପା ଏଟା ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ଆର ମୁଁ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ବାଜା ଶୁଣି ଦେଇ ହାଣ୍ଡି ପାତଲି ପରି କାଲା ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ଅନ୍ଧାର ଯେ ଅନ୍ଧାର ନାଇଁ କି ବେଳେ ବେଳେ ମେଘ ଘୁଡୁ 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 କଲେ କେମିତି ହେବ আমি আইব বেটি বল শুকাইলা লুগা মান বেটি নেকি হে আমসার মান শুকাইতিলে হেলে বেটি করি সামনা আড়ে আনবে না কাইকি লোক দেখি দেবে তো সেটা ঝরকা আড়ে কুয়াড়ে মিটে বসাই দেবে নেকি পাগি কিনা রকি বর্ষা যাই খাইবে সিনা কাহু খান দেবে না দিও নাই ভলরে খাও ହେଲା ତାପରେ ତଳକୁ ପଡ ମାତ୍ର ମାତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ମାତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ନାଇକି ଭୟଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଟା ଏ ଯୋଉ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲେ ବାହାରେ ଯାଇକିନା ଯୋଉ ଭୁଲ କାମ କରିକିନା ସେ ଆସିଛି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ ନାଇଁ ଟିକେ ପାଟି ଖୋଲ ବିସ୍କୁଟ ଗିଲି ଦିଅ ଗିଲି କିନା ପୁଅ ହଁ ଚକୋଲେଟ ଗିଲି ଦିଅ ଏବେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ହେଲା ଯୋଉ ଲୋକ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ କଦାଚରରେ ଉଡେଇକିନା ଆଇଲା ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପର କଥା କହିବା କଥା କି ନାଇଁ ଜବାବ ଦେବା କଥା କି ନାଇଁ ସେ ଭୁଲ କଥା କହିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ମାତ୍ର କିଏ କହୁଛି ବାପାଙ୍କୁ କିଏ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଯେ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାର ଲୋକ ଭାଷା କହିଲେ ହେବ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାର ଲୋକ ବାପାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ହେବ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ ପୁଅ ମାନେ ବାପା ମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନିଲେ ବି ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ଲୋକ ମୋ ଟାଣ ହେଲେ କେମିତି ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥାଇକିନା ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ମା ଉପରେ ଖାଇ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣି ଆତ୍ମିକ ଭୋଜନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ତୁମର ମୋ ଟାଣ କି ଏ କଣ କହୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା କଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବେଟି ଏ ବାପା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତୁମର ଗୋଲାମ ପରି ଖଟି ଆସିଅଛି ମୁଁ ତୁମର ଗୋଲାମ ପରି ଖଟୁଛି ପୁଣି କେବେ ହେଲେ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ନାହିଁ କେବେ ମୁଁ ତୁମର କଥା ଅମାନ୍ୟ କରି ନାହିଁ ମାତ୍ର କରୁଛି ସବୁ ଏ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ ସବୁ କରୁଛି ବେড়াই যা বলে যাচ্ছি কি নাই উঠ হল নেওয়া বলে যাচ্ছি হ্যাঁ হিড়ি চাঁচুয়া বলে যাচ্ছি পানি টিকে চপারে পনিপরিবা সবু করুছি মাত্র মন ভিতরে প্রেমরে করুনি প্রেম নাই কোন করবা আকর ঘর পিলা তো মুই হেইছি এ ডগরার কথা ন মানলে হেব নাই করবা তিনে ওলো পালি ছিড়লা পরে টিকে হেই যাও চলাইছি আর কাম এ কষ্ট লাগুছি ভিতরে করুছি কাম মনা নাই ভিতরে কষ্ট আছে আকু টাଣ ମୁଁ ଆର ତାପରେ ତଳକୁ ପଢ ତଥାପି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭେ ମତେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖ ବାପା ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ପିକନିକ ଯିବାକୁ ଡାବୁ ଦେଲ ନାହିଁ ମତେ ପିକନିକ ଯିବି ବୋଲଲା ବେଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ବେଲେ ମକେ ଡାବୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ କୋଉଠି ବଳା ଆଣିଲା ପିଲା ହେଲେ ଦେଇ ହେବ ପିକନିକ ଯା ସେଠି পুঁজি ছিল উচকি হই মচি বলে সেটি পানি বলাই নেও তুই বন্ধে বুড়ি মর বলি পিলাটকি দেই হবো বলাই আনলা পিলাটকি হেলে ঘেনি আনলা পিলাটকি ঠিক মা বাবা মানে ইটি ভোজি খাই যা সিটি ভোজি খাই যা বল ডাবু দেবে কি এটা ভালো বাবা কি খারাপ বাপা ভালো বাবা যদি পিকনিক খাইবা বন্ধু ମାନଙ୍କ সହିତ উৎসব বলে কোন বুঝু পিকনিক খাইবা বাবা ডাবু দেইଥିଲେ হ্যাঁ ডেম পানি লোক বুড়ি মরলে ভাল লাগিথান্তা ডাবু দেবাটা ভল কি ন দেবাটা ভল যে পিকনিক যাଉଛନ୍ତି ଖାଲି ହାତ ପଠା ଉବକା ଖାଇ ଆଇବାର ଅଛି ତାପରେ ପଢ ଛେଳି ଛୁଆଟି ସୁଧା ଦେଇ ନାହଁ ଛେଳି ଛୁଆ ମିଶା ମକେ ଦେଇନ ମାତ୍ର ତା ସେ ଆଇବାରୁ ମୋଠା ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇଛ ତାପରେ କଣ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଯେଉଁ ପୁଅ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇ ଉଡାଇ ଦେଇଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତା ପାଇଁ ମୋଟା ବାଛୁରୀ ମାରିଲ ଗୋଟେ ମାରିଲ ତାପରେ ସେଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମୋହର ସେହି ସବୁ ତୋହର ଯେତିକି ମୋର ଘରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ତୋର ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ତ ହେବ ଇଏ ଭାବୁଛି କଣ ମତେ ଖଟାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା କରବା ଏ ସକାଳ ଉଠ ବୋଲବାଟେ ଖଟାଇବାଟେ କି ଗୋଲାମ ପରି ଖଟବାଟେ ସେଟା ରାଇଟ ଟାଇମ ରେ ଉଠିଲେ କଣ ହେବ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମତେ ଖଟା ହଉଛି ଏ ପୁଅ ସେମିତି ପୁଅ ଏଟା ଫଲ ନେବାରଲେ କେତେଟା ବେଳ ଲୁଟି ହେବ
चारटा राति उठाइले नाई मोके खोटा होची निजर माँ बापा माने हमको डिसिप्लिन कराइबे कि नहीं भलो माँ बापा माने मते पूरा खुरदुच बापा घरे केबे मोके खान गुली माउस नहीं ताकू आसला तुमे भोजी बोटा करिच खोटाउना निजर बापा से जानी घर जहा अच्छी सब तुमर तोर एटा एटा बुझी नहीं है ए कौन करुची नाई मोके काम कराइबा का ए काम करबा से काम करबा से काम कर बहुत कष्ट प्रिय माने हम जहा भी करबा माँ बापा हो परमेश्वर को पाई हो परिवार पाई हो मंडली पाई हो आमे केंती करबा प्रेम रे केमती करबा प्रेम रे आमर भितरे कष्ट न लागू टिके भी कष्ट कि कष्ट लागू कुस्कुटी हे बतो साइड छे अरे हेल जाइथिले गो एते कमाइटी रे भानला माकड़ परि हे नहीं आमर मन रे जो सेंती कष्ट आसबो बोले बहुत कष्ट सेंती न हो हम से शान पिला सेंती ही पारिबो लागे नहीं मोर भाग दे दियो बापा मु मध्य किटी बिजनेस कोन गोट करबी मी से साटा पटे नहीं मागी पळाइला जेती पैसा नहीं थिला बर्बाद चर्च को पिठी बापा को पिठी देखाइबा कोन चर्च को पिठी देखा जीवा लोक जीवन रे उन्नति हेबे उन्नति सेमानकर जीवन रे केबे आसीबो प्रभुंकर अबाध्य हेबा लोक मंडली रो विज्ञापन परामर्श को सम्मान न देबा लोक जीवन रे आशीर्वाद अनुग्रह आज जाए आम चर्च काम जो स्टार्ट है मु को भाई भौणी को दान दियो बोली मुई कहि नै का को आस करबा का बोली मुई जबरदस्त करनी आमे समस्त कथावार्ता होचु पचारुछु हमर परस्पर रो डिसिजन रे आमे कोन करूछु आगो को आमे प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमे से बड़ पुओ नुह आमे आमे के फेरी आसीथिबा सानो पुओ बड़ पुओ माने के एटा शास्त्री फारूसी माने खाली उपरिया गायबानकर धार्मिक कथा ऊपर लोक देखा काम करुथिबे मात्र भितरे से मान को कष्ट होछि भितरे कष्ट होथिबो आमे सेई बड़ पुओ नाहु बड़ पुओर लिस्ट रे नाहु आमे फेरी आसीथिबा पुओ मन परिवर्तन करिथिबा पुओ तिबे बापा को कहूछु बापा तुमे मते खाइबा दियो कि न दियो मूल्य माने जोटे खाइ किना बळाउचंती सेटा मध्ये मु खाइ किना रहबी मु तुमर घरे मते न पोसाओ मु कार्य क्षेत्र रे मु से जो जमी रे बिलो रे जो टेंट माने बांधी चंती सेठी मध्ये मु सहिबी सिना मु तुमको छाड़ी यार मु कुआरे तुमको छाड़ी बाहर जाई किना भोगीची मुई दुनिया कोन मु चाखीची सेठी पाई मते जणा आमे से फेरी आसीथिबा सानो पुओ प्रभुंकर गौरव हो सेपाई आमे जहा भी करबा तर्क वितर्क बिना जहा भी करबा प्रेम रे आमे करबा प्रिय भाई प्रभु हम समस्त को भाव आशीर्वाद करूँ आसंत